l'Eterno guarirà chi lassù nel cielo è similiante, chi ha forza come te, mio eterno Re. Gloire à Dieu. Donc je propose donc 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinzi capitolo 11, 23-31. 23-31. Merci pour le travail que vous avez fait. C'était moi. Grazie per il lavoro Aujourd'hui, che hai fatto. ce ne serait pas c'est que Dieu vous bénisse. Che Dio vi benedica. 1 Corinthiens 11, 23-31. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit ceci: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous boirez, et toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable avec le corps et le sang du Seigneur. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi qu'il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y ait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Amen. Qui la parola di Dio. Seigneur, merci pour cette portion de la parole que nous avons lue. Grazie Signore per questa porzione della parola che abbiamo letto. Que ton nom soit glorifié. Che il tuo nome sia Fais-nous glorificato. grâce de pénétrer dedans, Facci grazia di penetrare de dentro, nager dedans, di navigare dentro, de voir di dedans, vedere dentro, d'expérimenter di sperimentare ce qui réellement quello che realmente a été conçu dans tes pensées de vie è divine stato concepito nei tuoi piani divini depuis les temps de l'éternité, dal tempo dell'eternità, où Pierre nous dit dove Pietro ci à l'agneau dice qui a été immolé avant la fondation du monde. all'agnello che è stato immolato prima della fondazione del Révèle-nous ta mondo. parole, Rivelaci la tua révèle-nous parola, ces mystères, rivelaci questi afin que nous misteri puissions en profiter au maximum affinché ne possiamo approfittare al de massimo toute ta souffrance, della tutta la tua de sofferenza, tout ce que toi tu as payé sur la croix, tutto quello che tu hai pagato sulla croce, qu'il a commencé à Gethsemane. che è iniziato a Au nom Getsemani, puissant de Jésus de nel nome Nazareth. potente di Gesù di Nazareth. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. En tout cas, je recommence encore mes salutations. Ricomincio Que ancora. Dieu vous bénisse. Che Dio benedica. C'est pas évident quand il fait froid Non è evidente quando fa freddo de se déplacer. di spostarsi. Surtout, j'ai vu ma sœur Yancène qui est venue en train. Ho visto mia sorella Yasen che è venuta col treno. Waouh! Donc ce n'est pas évident. Non è evidente. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Che Dio ti Tous benedica. ceux qui ont utilisé le moyen de transport par train, Quelli che hanno utilizzato il mais mezzo aussi di trasporto par treno. voiture. Il y a beaucoup de voitures, mais qui ne peuvent pas se déplacer. Magari qualcuno non ha la macchina, non può spostarsi neanche. Que Dieu soit glorifié. Che Dio sia glorificato. Alors, nous continuons notre cheminement dans la bénédiction. Continuiamo nel nostro cammino parlando sulla benedizione. Comme j'avais dit le dimanche passé, Come ho detto domenica ou les scorsa, autres dimanches, o l'altra quand on domenica, parle de la bénédiction extra, quando si parla di benedizione la extra, bénédiction, ce n'est pas l'argent. la benedizione Parce que non nous è, limitons la bénédiction de Dieu par quelque chose seulement. la benedizione non è solo soldi, perché noi La limitiamo bénédiction de soltanto Dieu, alla c'est benedizione di Dio. tout ce que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. La benedizione è tutto quello che Dio ci ha dato Amen. in Gesù Cristo. De la partie spirituelle, E la parte la spirituale, partie physique, anche la parte donc fisica, dans notre trois dimensions, esprit, âme et corps. nella nostra tre dimensioni spirito, anima e corpo. Donc c'est de là que nous sommes en train de parler. È di lì che noi stiamo parlando. Alors nous avons parlé plusieurs, comment dirais-je, je voulais quand même faire rappeler certaines choses Volevo fare un po' di richiamo di certe cose.
par rapport à ces points que nous avons déjà traités. in rapporto a questi punti che abbiamo già trattato, Le cinquième point, nous avons dit, j'ai le droit légitime dans le sang de Jésus il primo punto è il diritto legittimo attraverso il sangue di Gesù qui pardonne le péchés. che perdona i peccati. Nous avons touché Matthieu chapitre 26, Abbiamo 28, toccato Matteo 26, 28. où il a dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, Ha detto questo è il sangue qui a dell'alleanza. été répandu pour la rémission des péchés de plusieurs. È stato sparso per remissione Donc del nous peccato. avons di molti. réellement le pardon des péchés. Abbiamo realmente il perdono dei peccati. Nous avons expliqué les pardons, c'est quoi. Donc Dieu nous a supportés, nous a tolérés, Abbiamo nous a par- excusés. Abbiamo parlato sul perdono, che Dio ci ha scusati, perdonati, Il a tollerati. oublié. Quand il pardonne, il oublie. Quando è dimenticato, quando Ne gardez pas les péchés confessés. non Soit je vais dire ça. Ne laissez pas les péchés confessés lasciate i peccati continuer à confessati vous persécuter. che continua a perseguitarvi. Non, parce que Jésus a No, déjà pris perché cela. Gesù ha già preso C'est questo. là où le diable È travaille. lì dove lavora molto il Or, diavolo. le précieux sang de Jésus-Christ, Il hein, prezioso sangue di Gesù qui a été Cristo versé sur la croix ou depuis stato versato sulla Gethsemane croce. ou même avant Gethsemane, già da Getsemani, c'est la clé qui prima, ouvre les portes è la chiave che apre le porte. de toutes les bénédictions Di spirituelles, tutte le physiques, benedizioni comme je spirituali viens e de dire, fisiche, come ho appena que Dieu nous letto, donne en Jésus-Christ. che Dio ci dà attraverso Gesù La Cristo. clé La chiave de toutes les di bénédictions, tutte le benedizioni c'est son sang, è il suo sangue, c'est la foi dans son sang, dans son œuvre rédemptrice. è la fede nel suo sangue, nel suo Dans tout ce opera, qu'il est. in tutto quello che lui è. Le sixième point, sesto punto. j'ai le droit légitime Ho il diritto dans le legittimo sang de Jésus qui donne la vie éternelle Le sang à de- ceux qui mangent et qui consomment sa chair. allora, se- Qui donne la vie éternelle che dà la vita eterna à ceux qui le mangent, a quelli che lo mangiano, qui le consomment che lo consumano ou qui l'absorbent o che, dans la Sainte Seine. l'assumono con la Santa Cena. Nous avons dit que c'est parallèle. Abbiamo detto che questo è Le parallelo. salut spirituel par la foi, La salvezza spirituale attraverso la fede, soutenu par, sostenuto, comment dirais-je, par ce que Dieu nous demande de faire, sostenuto attraverso quello che ce Dio qu'il a ci institué, disons richiede di comme ça. fare, quello che lui ha istituito. Nous allons au septième point rapidement. Ma poi andiamo al settimo J'ai le rapidamente. droit légitime dans le sang de Ho il Jésus diritto legittimo nel sangue di qui Gesù, permet de demeurer en Jésus-Christ et d'être en communion avec lui. permette di dimorare in Gesù Cristo e di essere in comunione con lui. Imaginez-vous, Immaginate, quand je mange le pain, quando mangio il je pane, bois le sang, bevo il dans la sangue, Sainte Seine, il me nella permet Santa Cena ci de permette demeurer en lui. di dimorare in lui. Alléluia. Amen. Et d'être en communion avec Di lui. essere in comunione con lui. C'était dans Jean chapitre 6, verset 56, Giovanni 6, capitolo 56. 56. Celui qui mange ma chair Colui che mangia la mia et carne boit mon sang e beve il mio demeure en sangue moi dimora in me et je demeure en e lui. io dimoro in lui. Voilà pourquoi c'est important, comme je disais, Ecco perché è importante, come pour ceux qui le dicevo, peuvent, ceux qui le per veulent, quelli ceux che qui lo le sentent. possono, quello che se lo Fais ça sentono, chaque jour si tu le peux. può fare la Santa Cena ogni Pour giorno, demeurer chaque jour, ogni être giorno, prêt chaque jour. essere sempre pronti ogni En lui. giorno in lui. Et nous avons dit ceci, E abbiamo detto, pour appuyer ces versets dans Jean chapitre 15, 6 à 7. Giovanni 15 da 6 a 7, Jésus dira, Gesù dirà, si quelqu'un ne demeure pas en moi, se qualcuno non dimora in me, il est jeté dehors, lui è buttato fuori, comme les sarments, come les sarments. Comme les sarments, les branches. come le rami, Hein. Il sèche, il sèche, Et puis on le secca. ramasse et on le jette au feu. poi lo si raccoglie e si butta nel fuoco Et il brûle. e si brucia. Mais le verset 7 dit ceci. Il versetto 7 dice, Si vous demeurez en moi se voi dimorate in me et que mes paroles demeurent en vous, e che le mie parole dimorano in voi, demandez ce que vous voudriez chiedete quello che voi et volete cela vous sera e accordé. questo vi sarà dato. Waouh! Quel verset puissant. Che versetto potente. Alléluia. Il dit, si nous mangeons la Sainte Cioè, Seine, se noi mangiamo la Santa sa Cena, chair et nous buvons son sang, la sua carne, nous e beviamo il demeurons suo en sangue, lui. noi, Attention, c'est toujours dit que si Vediamo on lui. discerne, se noi en discerniamo, mangeant on discerne, mangiando si ça veut dire qu'on a la révélation. vuol dire che abbiamo la Le rivelazione. discernement, on parle de la révélation. Discernimento vuol dire la rivelazione. Celui qui n'a pas la révélation, Colui che non ha la la rivelazione, Sainte Seine sera comme le pain la normal Santa Cena sarà come un pane et le vin normale, normal ou le jus un vino normal. normale o un succo Ça ne servira à normale. rien. Non cambierà Mais niente. le discernement dont on parle, c'est la révélation. Ma il discernimento è la rivelazione. Alléluia.
Gloire au Seigneur. Gloria Donc, al si Signore. vous demeurez en moi, Se voi dimorate in me, toujours parallèle, sempre parallelo, je demeure par la foi, io dimoro per fede, en marchant par la foi, camminando per fede, en pratiquant sa parole, praticando la sua et je parola l'appuie par la Sainte Seine. e all'appoggio Alors con la demande-moi Santa tout ce Cena. que tu veux, dit Allora Seigneur, chiedi tutto quello che tu vuoi, ha detto il il te Signore, sera accordé. ti sarà accordato. Je ne sais pas comment il le fait, Non so come lo fa, mais je crois seulement une Ma foi io- des enfants. io credo solo con la fede dei bambini. Cela peut se faire. Questo si può fare. Tout ce que je demanderai, Tutto quello che richiederò à cause de son sang, a causa del suo parce que je sangue, demeure en lui, perché io dimoro il va in me lui, l'accorder. lui me l'accorderà. Amen. Amen. 9e point, je le Dans droit le légitime dans le sang de Jésus Ho il diritto legittimo nel sangue di Gesù qui a obtenu la vie éternelle. che ha ottenuto la vita eterna. Toujours parallèle. Sempre parallelo. La vie éternelle se reçoit par la foi. Ce que je crois, je le confesse. La vita eterna si riceve per fede. Quello che ricevo lo confesso. Et il institue la Sainte Seine de l'autre côté. E l'istituzione della Santa Cena dall'altra parte. Et si nous les mettons ensemble, E se noi li mettiamo insieme, nous vivons dans la complémentarité de cette vie éternelle. noi viviamo nella complementarità di questa vita Cela ne veut pas eterna. dire que si tu ne bois pas la Sainte Seine, tu n'as pas la vie éternelle. Non. Questo non vuol dire che se tu non fai la Santa Cena Si tu non hai crois, la tu vita as déjà la eterna. vie éternelle. Se tu credi, hai già la vita Mais eterna. si nous allons dans tout ce qu'il nous a donné, Ma se noi andiamo in tutto nous quello recevons le che maximum. lui ci ha dato, noi riceveremo il massimo. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Donc la Sainte Seine, c'est comme la signature de ça. Au fait, ce que nous recevons par la foi, Santa Cena è come la dans la firma. Sainte Seine, c'est la réalité de ce qu'il a fait. E la Santa Cena è la realtà quello che lui ha fatto. Et que nous sommes en train de consommer cela. E che noi stiamo consumando questo. Le 10e point, Il 10° punto. j'ai le droit légitime dans le sang de Ho il Jésus diritto legittimo nel sangue, qui a attraverso il sangue di obtenu, Gesù, qui a obtenu la puissance de la résurrection. che ha ottenuto la potenza della Dans le risurrezione. même verset, Nello stesso versetto, donc 54, 54, celui qui mange ma chair, colui che mangia la mia il boit mon carne sang, e beve il mio non sangue, seulement la vie éternelle, non solamente alla vita mais et eterna, moi je le ressusciterai au dernier ma jour. io lo risusciterò negli ultimi En tout cas, giorni. moi je vais être ressuscité au dernier jour. Alléluia. Io voglio essere risuscitato Gloria negli al ultimi Signore. giorni. Gloria al Signore. Donc le 11e, L'11°, j'ai le droit légitime dans le diritto- sang de Jésus ho diritto legittimo nel sangue di Gesù qui introduit à une vie de justice, che introduce una vita di giustizia, qui m'ouvre les portes à une vie de che justice. mi apre le porte a una vita Ça di c'est nouveau pour giustizia. aujourd'hui. Questo è per oggi. Donc avant de Eh, continuer cela, donc, déjà je l'explique directement. Lo spiego già direttamente. Donc j'ai le droit, est-ce qu'on peut répéter, j'ai le droit légitime Ho il diritto legittimo dans le sang de nel Jésus sangue di Gesù qui introduit à une vie de justice. che introduce una vita di giustizia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le répéter encore avec foi? Possiamo ripetere ancora? Ho il diritto Ho il legittimo diritto legittimo nel sangue di Gesù nel sangue di Gesù che mi introduce nella vita di che giustizia. mi introduce nella vita di giustizia. Amen. Amen. C'est 1 Pierre 2, 24 qui nous le dit. Primo Pietro 2, verset 24. 2, versetto 24. Lui qui a lui-même porté nos péchés Che lui stesso ha portato i nostri peccati dans son corps nel à suo la corpo, croix, alla croce, afin que, libérés du péché, affinché liberato dal peccato, nous vivons la justice. liberato il peccato, noi Wow. viviamo la giustizia. Alléluia. Afin que libérés, Affinché liberati, une personne qui n'est pas libérée du péché una persona che non è ne liberata dal pourra peccato jamais vivre une vie de justice. non C'est potrà impossible. mai vivere una vita di giustizia. È Donc impossibile. pour vivre la vie de Per justice, vivere una vita di il faut giustizia recevoir par la foi. bisogna ricevere per fede, Donc il faut recevoir le pardon du péché. bisogna ricevere il perdono dei Lorsque peccati. tu es sûr Quando tu sei sicuro réellement que tu es pardonné, realmente che tu sei là perdonato, tu vas commencer à marcher dans allora cette vie. lì comincerai a En camminare fait, in questa vita. la porte de la vie de justice La porta della vita di t'a été giustizia ouverte. ti è stata aperta. Et tu peux marcher dans cette vie-là. Tu puoi camminare in questa Chers amis, c'est une vie glorieuse. è una vita gloriosa, C'est une vie de puissance. è una vita di potenza, C'est une vie qu'un chrétien ou un chrétien normal, è una vita che un cristiano, una doit cristiana vivre. deve vivere. parce que c'est vraiment pesante, comme on bien dit à l'italien, Perché è veramente pesante une personne che una qui persona est sauvée, che è salvata, qui a été pardonnée, che è stata mais il n'a perdonata, pas reçu par la révélation ma non ha ricevuto per le rivelazione pardon de ses il péchés, perdono dei suoi il va peccati continuer à vivre e continuerà a vivere une vie de condamnation. una vita di condanna. Voilà pourquoi il y a des gens Ecco perché qui vont jusqu'à leur vie, ci sono delle persone che vanno vont continuer à aller demander à Dieu le pardon de ce qu'il a déjà pardonné. durante tutta la loro vita chiederanno sempre perdono a Dio di quello che lui gli ha già perdonato. Il y a des gens Ci sono delle qui persone vivent la délivrance, qui cherchent la délivrance che chaque cercano jour. liberazione De la ogni même giorno chose,
Nello stesso modo, ils demandent la délivrance. e chiedono liberazione. Dieu l'a pardonné, Dio l'ha perdonato, mais il n'a pas réussi ma non ha ricevuto, parce qu'il sent en lui perché sente dentro di lui que c'est comme s'il n'est pas pardonné. che è come se non è perdonato. Au lieu de se fier Invece di fidarsi de la vie de Jésus, della vita di Gesù, de ce verset qui dit que questo versetto che dice sur la croix, sulla croce il a pris nos péchés. Lui-même lui stesso a porté nos péchés ha portato i nostri dans son corps peccati sur la croix, nel suo corpo afin que sulla libérés croce, du péché, affinché libérés du péché, liberato dai peccati, nous vivons la justice. liberati dai peccati, noi viviamo la giustizia. Et c'est par ses meurtrissures, ici dans cette version, par ses blessures. Attraverso le sue ferite, Ça, c'est notre deuxième partie. la Donc, seconda il parte, nous a libérés par le péché qu'il a pris dans son corps. ci ha liberati attraverso il peccato che ha portato sul suo Chers corpo. amis, Carissimi, c'est quelque chose d'effrayant è qualcosa di spaventoso. de ne pas, parce que je peux le sentir, parce que ce que je dis aujourd'hui, je n'ai pas toujours vécu cela dans ma conversion. Quello che dico oggi non ho sempre vissuto dalla mia conversione. Mais on grandit aussi petit à petit. Ma si Vite, cresce on va de l'avant. Un Alléluia. po' alla volta si va avanti. Mais la Bible nous dit Ma la ceci. Bibbia ci dice qua, Si vous vous souvenez ce dont on parlait le dimanche passé, se vi ricordate quello che abbiamo parlato domenica les scorsa, mêmes choses qui se sont passées après la Sainte Sainte, leur Sainte Sainte, c'était manger l'agneau dans la maison et appliquer le sang dans les portes et les linteaux. Leur allora, Sainte Sainte. quel che è successo On parle de ce qui était en Égypte. nella loro Santa Cena che avevano fatto, che era Ils mangeaient l'agneau dans la hanno maison. mangiato l'agnello nella le sang était casa appliqué. e hanno messo il sangue sui vestiti Alléluia. della casa. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Adesso il problema qual è? Lorsqu'ils arrivent dans le désert, Quando arrivano nel deserto, Dieu a fait la même chose. Dio ha fatto la stessa cosa. Il les a dit ceci Gli ha detto, parce qu'ils avaient péché. avevano peccato, C'est ça le texte d'aujourd'hui. e questo è il testo. Dans leur péché, Nei loro peccati, la Bible nous dit ceci. la Bibbia ci dice, Dieu les a dit Dio le ha detto à Moïse, a detto a Mosè, fais-toi un serpent de rêve. fai un serpente di rame, Maintenant, quiconque sera mordu par les serpents, chiunque sarà morsicato dal serpente, dès qu'il va élever les yeux, quando innalzerà gli occhi, la morsure des serpents que j'ai parlé le dimanche passé la morsicatura che ho parlato domenica ne scorsa le fera rien du tout. non gli farà niente. Hello? Mais le problème, c'est quoi? Qual è il problema? Les serpents étaient toujours là. Il serpente era sempre lì. On parle du péché, hein? Si parla del peccato. Les serpents étaient toujours Il là. serpente era sempre lì. Mais quand ils ont continué à murmurer contre Dieu, Quando hanno cominciato a mormorare contro Dio à cause de leur a impatience causa della loro et impazienza de leur confession négative, e le loro confessioni negative, c'est ça le problème. e questo è il Nous problema. négligeons la façon de parler. Noi trascuriamo il modo Des fois, nous di disons les parlare. choses juste pour blaguer. Alla volta diciamo le cose solo per scherzare, Mais ce n'est pas bon. ma non va bene Ils questo. ont dit à Moïse, Hanno detto a Mosè, pourquoi tu nous as menés ici? perché ci hai portati qua? Parce que, est-ce que, quand en Égypte, il n'y avait pas de tombeaux? In Egitto non c'erano delle tombe? Cela se trouve dans Nombre chapitre 21, Si trova in Numeri capitolo 21 questo, du verset 3 au verset 10. dal versetto 3 a 10. Ce que j'explique maintenant en détail. Quello che spiego adesso in dettaglio. Le dimanche, j'avais survolé. Domenica avevamo sorvolato su Se questo. trouve dans Nombre chapitre 21, Numeri capitolo 21, 3 à 10. da 3 a 10. L'Éternel dit, la voix d'Israël, l'Éternel a entendu la voix d'Israël. L'Eterno ha sentito la voce di Ils Israele. avaient demandé à Dieu. Avevano chiesto a Dio. Dieu les a exaucés. Dio li ha esauditi. Dieu les a livrés, les Cananéens. Li ha liberati dai Donc Cananei. ils étaient dans la joie. Erano nella Mais le gioia. verset 24, Ma nel et 4, pardon, 4 ils partirent de la montagne de Or par les chemins de la mer Rouge partirono dalla montagna di Or attraverso il cammino del Mar Rosso. pour contourner le pays d'Edom. Per Contourner, andare attorno. girare. Le peuple s'est patientant en route. Il popolo C'est patientant. si fermò a Ut. C'est patientant, l'impatience. Si era impazientito. Alors, verset 5, et parla contre Dieu et contre Moïse. E parlò contro Dio e contro Mosè. Pourquoi avez-vous fait monter hors d'Égypte Perché avete fatto uscire fuori dall'Egitto? pour que nous mourions dans ce désert? Affinché non veniamo a morire qui nel deserto. Mais c'est ces gens qui viennent avoir la victoire maintenant. Ma sono persone che hanno appena ricevuto la vittoria. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. È quello che noi facciamo oggi. Après une victoire, Dopo una dès qu'il y a vittoria, quelque chose, quando arriva nous qualcosa, murmurons. cominciamo a mormorare. Incroyable. È incredibile. Ils ont dit, mais pourquoi? C'est pour nous faire mourir. Perché ci vuoi far Dans ce morire désert? qui nel deserto? Car il n'y a point de pain, Perché non c'è pane, il n'y a point d'eau, non c'è acqua et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Il parle de la manne. e la nostra anima è stufa di questo
cibo di tutti i giorni. Chers amis, Carissimi, aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui ne boivent que de l'eau. oggi ci sono persone che bevono solo acqua, Mais nous, des fois, nous jetons quelques nourritures. ma noi qualche volta abbiamo anche qualche cibo. Mais de l'autre côté, nous nous plaignons. Mentre che Nous nous plaignons. ci lamentiamo Parce que dans la maison, il y a une chose qui ne va pas. perché nella casa c'è una Ou il y a telle sedia, chose qui ne va pas. perché c'è una cosa che non va. Mais il y a des autres qui ne cherchent même pas ces Ma choses-là. ci sono delle persone che non cercano neanche Ils cherchent ne queste fût-ce que cose. de l'eau à boire. Cercano che solo acqua da Ils n'ont même pas bere de l'eau. e non hanno neanche l'acqua. Combien de fois nous murmurons contre Quante Dieu? volte noi mormoriamo contro Nous ne Dio? sommes jamais contents. Non siamo mai contenti. Si on ouvre nos garde-robes, Se noi apriamo il nostro guardaroba, il armadio, y a des vêtements ci sono dei vestiti, qui peuvent peut-être faire vêtir des millions de personnes. si può vestire 1000 persone, Mais diciamo. on n'est même pas content de ce qu'on a. Ma non siamo neanche contenti di quello che abbiamo. On veut toujours avoir les nouveaux qui Vogliamo sempre arrivent, dei les nouveaux qui nuovi, arrivent. dei nuovi. Et ces gens ici, E queste persone, Dieu les a nourris la manne. Dio gli ha dato la manna. Ils ont dit, on est fatigué de cette misérable. Ils appellent ça Allora hanno misérable. detto, siamo stufi di questo miserabile cibo. Pourquoi tu nous as fait ça, Dieu? Perché ci ha fatto questo? Pourquoi nous amener ici? Perché ci hai portati qua? La Bible dit, La Bibbia dice, Dieu était tellement fâché. Dio era talmente arrabbiato. Il dit ceci, verset, excusez-moi. Versetto. Verset 6. Alors l'Éternel, Allora à l'Eterno, cause de leurs murmures, a causa dei loro mormori, il envoya contre le peuple les serpents brûlants. ha mandato contro di loro il serpente D'airain. dei rame. Ah. Il mordit le peuple E questi serpenti hanno cominciato a et mordere il le mourit persone. beaucoup de gens dans Israël. E tante persone sono morte. Ici, ce n'est pas les démons. Qui non è demoni. Il y a des gens qui chassent les démons, Sono persone che scacciano demoni. mais les démons n'ont rien à voir. E i demoni non hanno niente a che vedere. Leur vie, c'est la vie de murmure. La loro vita è una vita di mormorare. Ah, tu peux aller chercher la délivrance de gauche à droite. Puoi andare a cercare la liberazione a La destra. délivrance ne viendra pas. La liberazione non ti verrà Ce n'est pas mai. des questions que sont les démons. Non è questione di... Ce n'est pas question des démons. Non è questione di Parce que demoni. Dieu t'a tellement béni. Perché Dio ti ha talmente... Tu n'as jamais été content de la bénédiction de Non Dieu. sei mai stato contento della benedizione Tu di as Dio. toujours été ingrat ou Sei ingrate. sempre stato ingrato, ingrata. Chaque chose tu murmures. Ogni cosa tu mormori. Et à cause de cela, tu ouvres toi-même la porte des E a démons. causa di questo apri tu stesso la porta ai Mais demoni. ici, dans ce cas ici, In questo caso qui c'est Dieu qui envoie les è serpents. Dio che ha mandato i serpenti. Beaucoup sont morts, la Bible E dit. tanto sono morti, dice la Bibbia. Et la Bible déclare, E la Bibbia dichiara, verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, è andato verso Mosè, ha car detto, nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. C'est un point intéressant. Questo è un punto Ils ont interessante. discerné leur péché. Hanno capito il loro peccato. Il y a aujourd'hui des gens Ci sono oggi delle dans le persone corps de Christ. nel corpo di Cristo Ils ne savent pas che distinguer. non sanno distinguere Donc ils peuvent, quand ils se fâchent, quando si ou arrabbiano quand ils ne sont pas e contents, quando non sono ils peuvent se contenti. permettre Possono permettersi d'insulter Dieu, di insultare Dio, d'insulter ses di serviteurs, insultare i suoi servi ou de l'avoir contre les serviteurs de Dieu. o di avere qualcosa Chi n'a rien à voir dans di cette Dio, histoire. che non ha niente a che vedere con questa Donc mon storia. problème ici, Il nostro c'est à problema cause de mon pasteur, è a causa del mio à cause de pastore, mon ceci, è a causa di à questo, cause de celui-là. è a causa di Alors Dieu quello. n'a rien à voir dans ça. Allora Dio non ha niente a che vedere Mais ils con ont questo. compris, heureusement pour eux, Hanno capito ils sont retournés. e sono ritornati. Pardonne-nous. Perdonaci. Nous avons péché contre Dieu. Abbiamo peccato contro E contro Dio toi, Moïse. e contro te Mosè. Pardonne-nous. Perdonati. Et Moïse pria à Dieu. E Mosè ha pregato a Dio. La Bible dit, La Bibbia dice, écoutez ce que la Bible dit. ascoltate Verset qua 8. cosa- versetto 8. L'Éternel dit à Moïse, L'Eterno dice a Mosè, fais-toi un serpent brûlant. fai tu un serpente di rame Voilà. Et place-le sur une perche. e mettilo su un bastone Quiconque aura été mordu e chiunque sarà morso da et le regardera, e guarderà questo conservera la vie. conserverà la vita. Moïse Mosè fit un serpent de rein, fece questo serpente le di plaça rame sur une perche. e l'ho messo su quel Et quiconque bastone avait été mordu par un serpent, e chiunque era stato morso da un serpente et regardait le serpent de rein, e guardava questo serpente di rame conservait la vie. conservava la vita. Les enfants d'Israël partirent. I figli di Israele On s'arrête là-bas, conserver la vie. conservare Alors la le vita. problème c'est quoi ici? Qual è il problema adesso qua? C'est ça qu'on appelle les gens de dispensation. È questo che si chiama Dans les dispensations, nella dispensazione, il tempo nous avons la dispensation de la conscience, dispensazione della coscienza d'Adam et d'Ève avant le péché. di Adamo ed Eva prima del peccato. Lorsque la deuxième dispensation est rentrée, Quando la seconda dispensazione è arrivata, c'est-à-dire que les gens maintenant étaient conscients. vuol dire che le persone erano Donc ils coscienti devaient maintenant, parce que le péché est rentré, perché il peccato era già Dieu entrato. n'enlève plus le péché.
Dio non toglieva più il peccato, Donc il les a seulement chassés. li ha solo cacciati via dal... Avant de les chasser, il a fait vêture prima de... di Comment? Il les a scacciarli, couverts. e prima di scacciarli li ha En rivestiti, tuant une bête, e uccidendo un animale, les sangs ont coulé. il sangue è scorso. La peau de cette bête La pelle di questo a animale couvert la nudité d'Adam et Ève. ha coperto l'immunità di Adamo ed Eva. Mais maintenant le péché est là. Ma adesso il peccato era lì. Mais ces vêtements-là, Ma questo vestito c'est ce qu'on lì, appelle les vêtements de justice, si chiama il vestito di qui giustizia, couvrent leur che nudité. copre la loro nudità. Imaginez qu'ils ont péché. Immaginate, avevano peccato, Mais Dieu n'a plus enlevé les serpents. ma Dio non ha Non a plus enlevé les serpents. più tolto il serpente. Dieu, quand il a envoyé les serpents, Dio quando ha mandato il serpente, les serpents les mordissaient. il serpente Tous ceux li qui ha étaient morsi, mordus tutti quelli che erano mouraient. morsi morivano. Donc les serpents là étaient toujours là. Il serpente era sempre lì. Dieu ne les a pas chassés. Non ha scacciato il serpente. Ils continuaient à mordre, E à mordre. continuava a mordere le persone. Mais Dieu dit à Moïse, Ma Dio ha detto a Mosè, fais-toi un serpent de rein. fatti tu un serpente di rame, Place-le sur la perche. mettilo su Maintenant, à partir de maintenant, bastone. je n'enlèverai plus les serpents. Io non toglierò più serpenti, Parce qu'au milieu de vous, perché in mezzo a voi il y a toujours les gens qui sont rebelles. ci sono sempre persone ribelli. Maintenant, je donne une opportunité Adesso do un'opportunità à quiconque a chiunque qui peut croire en moi maintenant. possono credere a me Il va préserver sa vie e voglio preservare la loro vita seulement par la foi, solo per la par la fede, confiance qu'il aura en moi. per la fiducia che avranno Parce que in je n'ai me, plus confiance en vous. perché io non ho più fiducia in Les voi. serpents seront toujours là. I serpenti saranno Qui n'aura sempre plus confiance en moi chi non ha più fiducia in me va mourir. morirà. Mais celui qui aura confiance en moi Colui che ha fiducia in me va préserver sa vie. preserverà la sua vita, Il va juste lever les yeux. alzerà solo gli C'est ce que occhi. je disais le dimanche passé. Quello che ho detto Dans domenica, une foule de 2 millions de personnes, una folla di 2 milioni di persone, qui est derrière ne voit même pas ces serpents. quelli che erano dietro non vedevano neanche Mais quel c'était un serpente. acte d'obéissance Era un atto di et de la obbedienza foi. e di fede. La Bible dit, La Bibbia dice, le serpent a été il élevé. serpente è stato innalzato. Alléluia. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Questo è nel Vecchio Testamento. C'est dans l'Ancienne Alliance. Nella Vecchia Alleanza. La Bible nous dit. La Bibbia ci dice. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, Adesso nella Nuova Alleanza, Jean chapitre 2, Giovanni capitolo 2, versets 17 à 25. 17 a 25. Jean 2, 17 à 25. Giovanni 2, 17. Mais je ne lirai pas tout. Non leggerò tutto, Je prendrai seulement à partir du verset 23. solo dal versetto 23. À partir du verset 14, A partire dal versetto 14. vous connaissez l'histoire, Jésus se trouvait dans le temple Conoscete la storia? et tous les gens qui vendent le truc. Gesù è nel tempio, tutte le persone che vendono. La Bibbia tutte dice che Gesù prend le fouet. cose. La Bibbia dice che prende la frusta Et il chassa les gens. e scacciò via le Attention, persone. ici, beaucoup de gens font beaucoup de péchés. E qui le persone fanno molti Ils disent que peccati. Jésus a frappé les gens par. Il a utilisé le. Non, Jésus n'a pas Dicono che utilisé. Gesù ha picchiato le persone. No, No. Gesù non ha picchiato le persone. Il avait les fouets, Aveva la mais il frusta, chassa les gens. ma ha scacciato le Ce persone. que Jésus a fait, Quello che Gesù il ha a fatto, renversé les tables. ha rovesciato tutte le tavole. Alléluia. Donc les ailes de sa maison qui dévoraient son cœur. Parce que les gens ont changé sa maison, la maison de son père, Perché le persone scambiavano la casa del suo padre dans un endroit de corruption. in un posto di corruzione. Mais le verset, la Bible dit, La Bibbia dice, là où le verset je dis, donc je sautais, sono à partir du verset 23 dit ceci. al versetto 23, Pendant que Jésus était à Jérusalem, mentre che Gesù era a Gerusalemme, quand ça, à la fête de Pâques. durante la festa della Alléluia. Quelqu'un dit vraiment la fête de Pâques. durante la festa della C'était Pasqua, à la fête de Pâques, n'est-ce pas? alla festa della Pasqua, Donc à la fête de alla Pâques, festa della Pasqua, c'est la fête que Dieu lui-même alla festa che Dio lui stesso avait instituée aveva istituito. dans Exode chapitre 12. Esodo capitolo Il 12 les a dit, ha detto, vous observerez voi osserverete cette loi questa legge jusqu'à l'éternité. fino all'eternità, Donc jusqu'au jour où Dieu va décider. fino al giorno in cui Dio Chaque scenderà. année, Ogni anno vous devez fêter cette fête. voi dovete festeggiare Et vous vous questa souvenez que c'est à questa festa. partir de ce jour-là où Dieu a changé les calendriers. Da, Souvenez. da quel giorno Dio ha cambiato il calendario. Vi Les ricordate? calendriers d'Israël Il calendario di Israele n'étaient plus les calendriers où ils étaient en Égypte. non è più il calendario di quando erano in Il dit, Egitto. c'est ici, ce serait le premier mois pour vous. Ha detto qui è il primo mese per voi. Lorsque vous allez le fêter, Quando lo festeggerete, vos i enfants vostri figli vont vous poser des questions.
vi faranno delle Vous domande allez leur dire, e voi gli direte, c'est à cause des sangs è a causa del qui a été sangue placé sur nos maisons che è stato messo sulle nostre et case nos vies ont été e sauvées. le nostre vite sono state Dieu nous a salvate. délivrés Dio ci ha de la liberati servitude. dalla servitù. Donc il doit savoir, Devono sapere, chaque fois qu'il célèbre la fête de Pâques, ogni volta che c'era una festa della il Pasqua, célèbre la sortie de la servitude. Oh, alléluia. celebrano la uscita dalla servitù. Chaque fois que dalla tu manges la schiavitù. Sainte Seine, Ogni volta che tu mangi Santa tu dois Cena, célébrer la sortie de ta servitude. devi celebrare l'uscita dalla tua schiavitù. Tu dois servir cela. Tu devi Servir cela. servire questi. Vous savez, tout fonctionne par la foi. Tutto funziona per fede. Je vous ai dit, chers amis, Vi ho detto, carissimi, la foi que j'ai aujourd'hui, la fede che ho oggi ce n'est pas ce que j'avais hier. non è quella che avevo Mais ieri, pas à pas, j'ai grandi. ma passo a passo vado avanti. Il te sera fait selon ta foi. Ti sarà fatto secondo la tua fede. Leur foi, La loro c'était fede dans les agneaux de bêtes. era nell'agnello, nelle bestie. Maintenant, la Bible dit, Adesso la Bibbia c'était pendant la Pâque. era durante la Pasqua. Alléluia. Et il fait beaucoup de miracles E fa à molti Jérusalem. miracoli a Gerusalemme. Alléluia. Ce n'était pas sa dernière Pâque, Non era la sua ultima Pasqua, mais c'était dans une des fêtes de Pâques. ma era in una delle feste di Et Pasqua. dans la E Pâque, nella Pasqua il a fait beaucoup de ha miracles. fatto tanti miracoli. Dans les jours que nous célébrons notre Pâque, Nel giorno che noi celebriamo la nostra qui est Pasqua, notre Christ, che è il nostro Cristo, notre Pâque n'est pas seulement au mois de mars, mois d'avril et mai, non. la nostra Pasqua non è solo il mese di maggio o aprile, no. Notre Pâque, c'est chaque La nostra jour. Pasqua è ogni Oh, giorno. come on, come on, come on. Notre La Pâque, nostra Pasqua c'est chaque jour. è ogni giorno. Voilà pourquoi c'est important Ecco perché è de croire à importante cette parole. di credere a queste parole. Notre Pâque, c'est La chaque nostra jour Pasqua è ogni giorno, où nous célébrons la sortie de la servitude. dove noi celebriamo l'uscita dalla schiavitù. Lorsque nous dormons, vous ne savez pas ce que nous passons. Quando noi dormiamo non sappiamo cosa succede. Vous pouvez dormir très bien, Potete dormire molto vous vous bene réveillez avec des douleurs partout dans le e corps. vi svegliate magari con dolori dappertutto. Vous ne savez pas les attaques que vous avez Non reçues. sapete gli attacchi che avete Ou ricevuto. quand vous dormez Quando dormite, et vous avec des rêves bizarres con i sogni strani, que vous n'arrivez pas à che maîtriser, non arrivate a où capire, il y a la peur, dove c'è où paura, il y a la confusion. dove c'è Et confusione. vous savez que c'était démoniaque. E sapete che è demoniaco. La seule chose qui peut anéantir La ça, sola cosa che può annientare c'est ta questo foi dans l'œuvre de la croix è la tua fede et nell'opera della célébrer la croce. Sainte Seine le matin. Celebrare la Santa Cena al C'est pour mattino anéantir tout ce qui était fait la nuit. è per annientare tutto quello che è stato fatto durante la notte. Alléluia. C'est pour anéantir cela. È per annientare tutto questo. Lorsque tu te lèves le matin, Quando ti alzo al mattino avec toutes les attaques, con tutti gli tu attacchi, dis je crois. dici io credo, Tout ce qui a été fait, tutto quello che è stato je fatto, n'étais pas conscient. io non ero Et maintenant je cosciente. suis conscient E adesso sono ou consciente. cosciente. Je célèbre la Sainte E Seine. celebro la Santa Cena. S'ils sont sortis de l'esclavage, Si sono usciti dalla s'ils schiavitù, sont sortis de la servitude, sono usciti dalla servitù. la servitude La schiavitù de ma famille della mia n'est pas mon famiglia partage. non è il mio Jésus a pris Gesù l'ha preso sur sa vie, sulla sua vita, sur sa peau, sulla sua pelle, ma servitude. la mia schiavitù. Il m'a donné sa Mi ha liberté. dato la sua libertà. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù. le pain que je mange, Il pane che mangio c'est la chair de Jésus. è la carne di Et dès Gesù. que cette chair rentre en moi, Quando questa carne il anéantit tout ce qui a été semé dans la nuit démoniaque. Annulla tutto quello che è stato seminato di demoniaco durante la notte. Lorsque je célèbre la Sainte Seine le matin, Quando c'era la Santa Cena, lorsque je bois le sang, quando bevo il je sangue, crois que c'est réellement le sang de Jésus. credo che realmente il sangue di Amène Gesù anéantir tout ce que les démons, les sorciers ont fait la nuit. e viene a annientare tutto quello che i demoni e gli stregoni hanno fatto durante la Oh, notte. quelqu'un peut dire Amen. Qualcuno Amen, può dire amen. amen. Ou dis-moi 3 fois Amen. Amen, Amen et Amen. Amen. La Bible dit, La Bibbia ci dice, il a fait beaucoup de miracles. ha fatto tanti miracoli. Maintenant, le chapitre 3, Adesso il capitolo 3, si vous ouvrez le chapitre 3, voi aprite il capitolo 3, comme ça on a Jean chapitre 3 maintenant, Giovanni capitolo 3, lisez du premier verset jusqu'au 21, dal primo versetto fino al 21esimo. mais nous allons sauter jusqu'au verset 14 seulement. Adesso andiamo al versetto 14. Le chapitre 3 s'ouvre Il capitolo 3 si à apre cause de ces miracles, a causa di questi à miracoli, cause de ces a causa délivrances, di questa le liberazione, jour de la Pâque. il giorno della Donc Pasqua. je m'attends que chaque jour, Io mi aspetto che ogni je giorno puisse vivre la io Pâque. posso vivere la Pasqua, Et surtout le jour de la Sainte Seine. soprattutto il giorno della Santa Je dois Cena. vivre le miracle. Devo vivere i miracoli. Ce n'est pas une vie Non normale, è una vita une normale, vie è una surnaturelle. vita Ça soprannaturale. doit être Deve surnaturel. essere soprannaturale. Ça doit vraiment obligatoirement être une vie Deve surnaturelle. essere veramente una vita soprannaturale. La Bible dit, La Bibbia il y dice, a Nicodème qui arrive. c'è Nicodemo che arriva Il arrive la nuit. e arriva di notte Il dit à Jésus, e non, non, dice non, a non, non. Gesù, Les miracles que je vois là,
là. No, i miracoli che io vedo lì, Jamais un homme peut faire ça si Dieu n'est pas avec lui. nessuno può fare questi miracoli se non è Dio. Et vous connaissez l'histoire. E conoscete la Jésus storia. l'explique. Gesù gli spiega Voilà, il faut mettre de nouveau, parlons, écrire, machin. Nous continuons de lire la Bible dans la maison. e leggete la Bibbia, leggete a casa questo. Un des fameux versets dans la Bible. Uno dei Les fameux versets dans la Bible. famoso Que versetti della tout Bibbia chrétien doit mémoriser che normalement. tutti i cristiani devono Doit memorizzare, connaître la mémoire. deve sapere la memoria. Alléluia. C'est Jean chapitre 16, verset, pardon, 3, verset 16. Giovanni 3, versetto 16. Mais nous renvoyons ça à l'école de dimanche. Questo si dice alle scuole Nous l'envoyons à l'école de dimanche. noi lo diamo a quelli della scuola Ça n'a domenicale. rien à voir, ce verset pour l'école de dimanche. Non ha niente a che vedere con la scuola domenicale. C'est une bonne chose que nos enfants comprennent déjà dès le bas âge ce verset. È bene che capiamo già da piccoli questo versetto. Mais ce verset, Ma questo versetto c'était la conversation entre Nicodème et Jésus. conversazione tra Nicodemo e Gesù. Ce verset est sorti Questo è un versetto è dans, uscito dans le discours entre Jésus-Christ et Nicodème. dal discorso tra Gesù Cristo e Nicodemo. La nouvelle naissance. La nuova nascita. Comment on peut naître de nouveau? Come si può nascere di nuovo? De l'eau et de l'esprit. Dall'acqua e lo spirito. Mais à partir du verset A 14, partire dal versetto 14 les choses ont changé de le dimension. cose hanno cambiato dimensione. Jésus dit ceci. Gesù dice, Je peux prendre les 12 là, pourquoi prendo il versetto 12. il dit ceci. Personne n'est monté au ciel Nessuno è salito in cielo si ce n'est celui qui est descendu, c'est celui qui est descendu du ciel. se non è colui che è sceso dal cielo, Le Fils de l'homme il figlio dell'uomo qui est dans les ciels. che è nel cielo. Et c'est le verset 24 il dit ceci. È 14. 24, Non, 14. 14. Et comme Moïse E come Mosè éleva le serpent dans le ha désert, innalzato il serpente nel deserto, il faut de même que le Fils de l'homme nello stesso modo il figlio soit dell'uomo élevé. deve essere Oh, oh, innalzato. oh, 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 c'est grave. È grave questo. Il dit ceci. Dice, C'est Jésus lui-même qui è parle. Gesù lui stesso che Ce n'est parla. pas un prophète qui dit ça. Non è un profeta che lo dice. Mais Jésus lui-même il déclare, Gesù stesso lo dichiara. comme Moïse, Come Mosè dans le nel désert, deserto élevant les serpents des reins. ha innalzato il serpente di Il a rame, placé un serpent ha messo un serpente sur un bois. su un bastone. Il faut aussi que le Fils de l'homme, Adesso bisogna anche che il figlio dell'uomo, dont il parle de lui-même, parla di lui stesso, soit élevé. sia innalzato. Aïe, 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 aïe. Et comme Moïse, je le répète encore, È come Mosè, lo ripeto, élevant les serpents des reins dans le ha désert, innalzato il serpente di rame nel il deserto. faut que même le Fils de l'homme, donc c'est moi Jésus, Alors, que je sois élevé. Anche il figlio dell'uomo, che sono io stesso, Gesù, deve essere innalzato Afin que affinché quiconque croit chiunque crede dans le désert, nel deserto, ceux qui croyaient, quello che credevano, quelle que soit la morsure du serpent, qualsiasi poteva essere la morsicatura dans la réalité, nella realtà, le venin du serpent il veleno del ne serpente leur faisait rien. non gli faceva niente, Ils ne mouraient plus. non morivano più. Le même serpent, Lo stesso serpente, lorsqu'il mordait, quando morsicava, les gens mouraient. le persone Le morivano. même Lo serpent stesso serpente arrive à mordre. arriva a Mais mordere. lorsque quelqu'un regarde le serpent derrière, Quando qualcuno guarda il il ne le serpente voit di même rame, pas. non lo vede magari Mais par neanche, obéissance et la foi, ma solo per obbedienza, per il élève ses yeux alza i suoi occhi, devant, sachant que Moïse est là devant, sachant que Moïse est devant, sapendo che Mosè lì davanti, le venin ne fera rien. il veleno non gli farà Et Jésus est niente. en train de dire, E Gesù sta dicendo, donc il est en train de nous expliquer, ci sta spiegando, si quelqu'un a réellement la foi en se moi, qualcuno ha realmente la fede in quelle que me, soit la morsure du diable, qualsiasi può essere la morsicatura del diavolo, quelles que soient ses astuces, qualsiasi può essere la sua astuzia, quelles que soient ses flèches enflammées, qualsiasi può essere la sua freccia quelle que soit infiammata, la sorcellerie, qualsiasi può essere stregoneria, quelle que soit la magie qualsiasi può essere una magia qui a touché sa vie, che ha toccato la sua vita, que tu le veuilles ou pas, che lo voglia o no, ceux qui étaient mordus, quello che è stato morsicato, ils sentaient le douleur, sentiva il dolore, ils sentaient la chaleur du poison sentiva il caldo del qui veleno montait. che saliva. Au début, peut-être avant de confesser, Magari avant de regarder le prima serpent, di guardare il serpente, les venins commençaient à marcher, à monter. il veleno cominciava a Et salire ils se sont souvenus. e si sono Il y ricordati a le serpent devant. che hanno il serpente Je ne le davanti, vois pas. ma non lo Mais vedo. par obéissance Per obbedienza, et par la foi, per fede, je lève mes alzo i yeux miei occhi vers les montagnes. verso le montagne. Alléluia. D'où me viendra
viendra le Da secours? dove mi verrà soccorso? Dès qu'il lève les yeux, Quando alza gli occhi par la foi et per l'obéissance, fede e le obbedienza, venin du il serpent veleno del ne serpente pouvait plus les tuer. non poteva più Et uccidere. Jésus déclare, E Gesù dichiara, comme Moïse come Mosè a élevé le ha serpent, innalzato il serpente, un serpent de fer, il imaginez-vous. serpente di rame, di ferro. Mais il faut que le Fils de l'homme Ma allora bisogna che il figlio soit aussi dell'uomo élevé. deve anche essere Et innalzato. quand je serai élevé, E quando sarà innalzato, il dit quand il sera élevé, afin que quiconque croit en lui, affinché chiunque crede in lui, qu'il puisse avoir la vie. che possa avere la vita. Non, il ne dit pas ça. Non dice così. Il dit la vie éternelle. Dice la vita eterna. C'est une vie de Dieu. Cioè una vita di Dio. Ça s'appelle les Zoé en grec. Che si chiama Zoe. in greco. La vie de Dieu. La vita di Dio. Si tu crois en lui, Se tu credi in lui, tu as la vie de Dieu. tu hai la vita di Oh, Dio. lorsque la vie de Dieu est rentrée en Quando la toi, vita di Dio entra in te, lorsque Dieu rentre en toi, quando Dio entra in te, toute morsure de démon, ogni morsicatura del tu vas les demonio sentir, la senti, tu vas les voir, la vedrai, les effets peuvent se voir. magari l'effetto si può Si tu vedere ne fais pas attention, se non fai attenzione, si tu n'obéis pas se non ubbidisci et tu ne crois e pas, non credi, cela peut faire des dégâts. questo può fare disastri. Mais in te. maintenant, c'est ta foi Ma adesso la tua et fede, ton la obéissance. tua obbedienza, Au-delà de ce que tu ressens dans al ton di là di corps, quello che tu senti nel tuo corpo, Dieu ne veut pas savoir Dio non vuole combien sapere de temps ce venin a fait dans ta vie. quanto tempo questo veleno ha fatto nella tua vita, Combien de temps ce venin a fait dans ta vie. quanto tempo questo veleno è stato nella Mais il tua a besoin de vita. savoir. Aujourd'hui, Ma bisogna sapere ma oggi, fille, est-ce que tu crois cela? figlia mia, tu credi in Mon questo? fils, est-ce que tu crois Figlio cela? mio, tu credi in C'est questo? vrai que ce venin a fait des choses. È vero questo veleno ha fatto queste Il cose, a détruit des ha choses. distrutto delle Peut-être parce cose, que tu n'avais pas compris. magari perché tu non avevi Mais capito. aujourd'hui, compare. Ma oggi che siamo Si les gens regardaient un fer, se le persone guardavano un ferro ils étaient guéris e sono stati de guariti venin de serpent réel. dal veleno del serpente reale, À combien plus forte raison, con ancora più grande ceux qui vont ragione regarder à Jésus quelli che guardano a Gesù sur la croix sulla croce et croient à Jésus, e credono in Gesù, à combien plus forte raison, ancora con più oh, ragione, que cela soit ton partage questo sia il tuo et que condividere, cela soit mon che partage. sia anche il mio condividere. Autrefois, peut-être je ne comprenais pas. Altre volte magari non Mais aujourd'hui, capisco. avec la foi d'un enfant, Oggi con la fede di un bambino, je sais, Seigneur, io so, je ne Signore, peux pas combattre ces gens. io non posso combattere, Je ne peux pas combattre ceux qui m'ont combattu. non possono combattere, io Mais non posso maintenant, je combattere, connais la vérité. adesso conosco la verità, Je lève seulement mes yeux alzo solo i miei occhi vers les montagnes verso le montagne, où il a été placé ta croix. dove è stata messa la tua croce. Et la Bible dit, La Bibbia dice car Dieu a tant aimé le monde che Dio ha tanto amato il mondo et qu'il a donné son Fils che unique ha dato il suo figlio unico afin que quiconque, affinché chiunque crede, quiconque, chiunque, on ne parle pas de si pasteurs. parla di pastori, Il y a des gens qui sont collés avec les le pasteurs. persone che sono incollate Les ai gens que pastori, leur vie dépend des le loro pasteurs, vite dipendono des dai pastori, docteurs, dai dottori, des dagli apôtres, apostoli, des prophètes, profeti, parce qu'ils ne savent pas che non sanno cette bénédiction questa n'est benedizione pas pour les pasteurs, non è per i pastori, n'est pas pour les docteurs, non è per i dottori, n'est pas pour les non è per prophètes, i mais profeti, pour quiconque. ma per chiunque, Et pour quiconque chiunque, qui croit, chiunque crede, quiconque croit chiunque crede, que s'il est mort, che se il a pris dans sa chair è morto, ha preso nella sua mes péchés, mes carne iniquités, i miei peccati, le mie ce qui m'a iniquità, pardonné. e mi ha perdonato, Et ce qui m'a pardonné, e che mi ha perdonato, et peut me laver aussi de tout péché, e mi ha lavato da ogni et me peccato, guérir, e può me donner guarirmi, la vie éternelle. darmi la vita eterna. Chers amis, la vie éternelle, Carissimi, la je vita venais eterna, de le définir. Je venais de le définir. l'ho appena definito, La vie la éternelle, vita eterna c'est la vie de Dieu. è la vita di Dio, Ça veut dire vuol dire la vie de Dieu. la vita di Dio. C'est ça, quand tu crois, E questo, quando tu credi, tu reçois la vie de tu Dieu. ricevi la vita di Dio, En fait, Dieu commence à vivre en toi. Dio comincia a vivere in te. Oh, la vie de Dieu Ora, la vita di Dio n'a rien à voir non ha niente a che avec la vedere vie du monde. con la vita del mondo. Les démons, Demoni, les diables et diavoli ces anges dessus e gli angeli peuvent détruire caduti ceux possono qui n'ont pas la vie de Dieu. distruggere quelli che non hanno la Mais vita toi di et moi, Dio. nous croyons Ma tu e io crediamo à l'œuvre de la croix. all'opera della Cela croce. veut dire Questo vuol dire toute morsure ogni morsicatura de l'ennemi del nemico peut être là, può essere, mais doit être anéantie. ma deve essere Parce annullata, que dans ton ADN, perché nel tuo DNA il n'y a plus la vie de ta famille. non c'è più la vita della tua Ce n'est famiglia, pas l'ADN de ton père et de ta non mère. è il
DNA del tuo padre e tua madre. Mais c'est l'ADN de ton Dieu. Ma il DNA del tuo Il y a Dio. les Zoé dans ta vie. C'è Zoe nella tua vita. Dans tes veines coule le sang de Jésus. Nel tuo vene scorre il sangue di Gesù. Tu appartiens à la famille Tu céleste. appartieni alla famiglia celeste. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce verset? Cosa ci dice la Bibbia in questo versetto? Écoutez ce qui est grave dans ce verset. Ascoltate quello che è grave in questo versetto. Le premier animal a été révélé. Il primo animale che è stato... La Bible, on dit a créé tous les animaux. Il a donné les noms à Dio ha travers Adam et preso Ève. tutti gli animali e ha fatto dare il nome. Mais dans le livre de Genèse, Ma il libro di on a Genesi parlé d'un animal, si è parlato di un animale, le serpent, che è il serpente, qui a causé tout ce que nous avons ici che ha aujourd'hui. causato tutto quello che noi abbiamo. Il a été utilisé. È stato utilizzato. Et le dernier animal aussi dans l'Apocalypse, E l'ultimo animale anche avec, nell'Apocalisse c'est le da serpent, vincere è il serpente. qui a été lié, jeté dans le È feu. stato legato e gettato Les serpents anciens. nel fuoco, il serpente antico. Il s'est transformé au cours des années dans les dragons, dans toutes les choses. Mais c'est le serpent. E durante gli anni in dragone o qualsiasi cosa, ma è Oh. sempre serpente. Or, maintenant, Adesso, dans ce texte, nous avons lu dans Nombre, in questo testo che abbiamo letto i numeri, les serpents là, quel serpente c'était l'image du péché. è l'immagine del peccato. Donc aujourd'hui, même quand nous voyons les serpents, Oggi quando vediamo il nous serpente, savons que c'est l'image du péché. noi sappiamo che è l'immagine del peccato. Alléluia. C'est l'image du È péché. l'immagine del peccato. Jésus est en train de dire, Gesù sta dicendo, comme come? la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Galates chapitre 3, Cosa ci verset dice 13 la et Bibbia 14? in Galate 13-14? Comme il est écrit, Come è stato scritto? maudit soit quiconque est pendu au bois. Maledetto chiunque è appeso al legno. La Bible dit, La Bibbia dice, maudit soit quiconque est pendu où? Au bois. maledetto colui che è appeso al legno. Alléluia. Donc, des enfants aussi ont quelquefois des soucis. Moi, souci, moi, il est Alléluia. On continue. Alléluia. Et la Bible dit ceci. E la Bibbia dice, Galates 3, verset 13 à 14. Galati 3, versetto 13-14, La Bible déclare, La Bible maudit soit quiconque est pendu au bois. maledetto chiunque è appeso al legno. Donc, sur le bois de Golgotha, Sul legno di Golgotha, Jésus meurt Gesù muore de la malédiction, de la mort de la della malédiction. morte e della maledizione. La croix, c'est un symbole de malédiction. La croce era un simbolo di maledizione. Donc, Jésus-Christ, Gesù Cristo, étant sur la croix, essendo sulla croce, devient le serpent. diventa il serpente. Imaginez-vous. Immaginate. Jésus est devenu ce serpent. Gesù è diventato quel serpente. Comme le serpent a été levé Come il serpente è stato dans le désert, nel il deserto, faut que le Fils de l'homme bisogna che il figlio soit aussi dell'uomo élevé. sia anche inalzato. Donc Jésus lui-même dit, Gesù lui stesso dice, comme il a pris tous les péchés, come lui ha preso tutti i il peccati, devient le symbole de ce serpent. diventa il simbolo di questo serpente. Il a avalé tous les péchés, Ha inghiottito tutti i peccati, depuis Adam et Ève, da partire da Adamo e jusqu'à la dernière fino personne all'ultima persona dans sa vie. sulla sua vita. En prenant ces péchés, Prendendo questi peccati, Jésus est devenu péché. Gesù è diventato peccato. Oh, alléluia! Jésus est devenu Gesù è péché. diventato peccato. Imaginez-vous la scène. Immaginate un po' la Maintenant, scena. il devenant péché, Adesso il a été élevé, diventato peccato, è stato innalzato comme dans le désert. come nel deserto. Ceux qui regardaient le serpent de Quelli che fer guardavano il serpente di Des ferro, di rame, étaient guéris. erano guariti. Mais maintenant, Jésus qui se lève, Adesso Gesù che si innalza il accepte la mort de la malédiction. accetta la morte dalla maledizione Afin que, affinché lorsque toi tu vas croire en lui, quando tu credi in lui, que sur la croix, che sulla croce il prend tous mes péchés. prende tutti i miei Tes péchés peccati, sont effacés. i tuoi peccati sono tutti cancellati. Voilà, c'est là où il est le problème. Ecco dove è il problema. Lorsque tu crois, Quando tu credi, il a pris toutes tes ha malédictions. preso tutte le À maledizioni. ce moment-là, In quel c'est momento comme dans le désert. è come nel Toutes les deserto. malédictions sont parties. Tutte le mie maledizioni sono Cela partite. dépend de ta foi. Questo dipende dalla tua fede. Si tu crois Se tu credi que la Bible dit, che la Bibbia dice sur la croix, sulla croce par se mettre sur, per le Le verset che dobbiamo le lire sue avant. ferite, il de versetto 1 Pierre, il versetto che abbiamo letto prima, par se mettre sur, per le sue ferite nous avons été guéris. noi siamo stati guariti. On ne parle pas, Esaïe dit que nous sommes guéris. Isaia ha detto ci siamo guariti, Mais Pierre dit, ma Pietro dice, nous avons été guéris. Pietro dice noi siamo stati guariti. Tu n'es pas guéri aujourd'hui. Non sei guarito da oggi, Tu as été déjà sei guéri. già stato guarito. Ça veut dire que Jésus a déjà réglé le problème de toutes tes maladies. Gesù ha già regolato i problemi di tutte le tue malattie. Alléluia.
maladie physique, malattie fisiche, maladie psychique, psichiche, maladie spirituelle. malattie spirituali. Il a pris ça sur lui. Lui ha preso tutto su di lui. Donc dans le désert, Nel deserto il y avait deux serpents. ci sono due serpenti. Un serpent qui maudissait tuer, Un serpente che mordait mordeva et tuait les gens. e uccideva le Mais il y avait un persone. autre serpent C'era un altro qui serpente était devant. che era davanti Quiconque était mordu e chiunque era stato recevait la morto vie riceveva la vita par la foi attraverso de la tous ceux qui fede. croyaient en cela. Tutti quelli che guardavano. Et aujourd'hui, Ma oggi nous avons le véritable serpent. abbiamo il vero serpente. Hello! Nous avons le véritable serpent. Abbiamo il vero serpente. Sur la croix, Sulla croce il a été comme le è serpent. stato come il Mais le serpente. problème de Jésus, Ma il problema di il n'est Gesù pas resté sur la croix. non è rimasto sulla croce. Il a vaincu la croix Ha vinto la croce parce qu'après sa mort, che dopo la sua on l'a mis morte dans le tombeau. l'hanno messo nella Mais tomba. 3 jours après, 3 giorni Jésus dopo, est ressuscité d'entre les morts. Gesù è risuscitato dai Ça veut dire morti. qu'il a cloué. Vuol dire che Il a cloué è inchiodato, sous la croix era inchiodato sulla toutes croce. les lois qui nous condamnaient. Ha inchiodato sulla croce tutte le leggi che ci condannavano. Alléluia. Toutes sortes de formes de lois. Ogni forma di legge, Même les lois que les sorciers ont fait contre ta vie. anche le leggi che i stregoni hanno fatto contro la Si tua tu vita. crois, Se tu credi, Jésus va faire, Gesù va farà, rendre leur vie difficile. renderà la loro vita Oh, difficile. rendra leur vie difficile. Renderà la loro vita difficile. Je dirais même impossible. Direi anche Parce qu'ils ne vont impossibile. pas comprendre. Perché non capiranno. Autrefois, nous jouons avec cette personne. Altre volte noi giocavamo con Mais altre maintenant, nous persone. n'arrivons plus. Adesso non arriviamo più. Qu'est-ce qui se passe? Cosa è successo? Parce qu'il a compris. Perché ha capito Sur la croix. che sulla croce, Mais il n'est pas resté sur la croix. ma non è rimasto Il a sulla- vaincu la croix. lui ha vinto la croce. Il a vaincu la Ha croix. vinto la croce. Ça veut dire qu'il a vaincu la Vuol malédiction. dire, ha vinto la maledizione. Jésus a vaincu la maladie. Ha vinto la malattia. Jésus a vaincu la servitude. Gesù ha vinto la schiavitù. Jésus a vaincu le Ha péché. vinto il peccato. Jésus a vaincu ce qui nous séparait avec Ha Dieu. vinto quello che ci separava Il da nous a Dio. introduit à vivre une vie de justice. Ci siamo introdotti a vivere una vita di giustizia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Voilà pourquoi 1 Pierre 2, 24 dit, Ecco Pietro 1, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps lui che ha portato i nostri peccati sul suo à la corpo, croix, sulla croce, afin que libérés du péché, affinché liberati dal nous peccato, vivons la justice. noi possiamo vivere la giustizia. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Non è finita. Il dit, par ses blessures ou ses meurtrissures, Attraverso le sue ferite, vous avez été guéris. voi siete stati guariti. C'est le deux versets que nous allons finir aujourd'hui. È quel versetto che finiamo. Donc j'ai le droit légitime Ho il diritto legittimo dans le sang de Jésus nel sangue di Gesù qui donne la guérison totale. che dà la guarigione totale. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons pris deux versets. Abbiamo visto due versetti oggi. J'ai le droit légitime Ho il diritto legittimo dans le sang de nel Jésus sangue di Gesù de vivre la vie de di justice. vivere la vita di Lèvons-nous, s'il vous giustizia. Alziamoci. Déclare avec moi. Dichiara con me. J'ai le droit Ho il légitime. diritto legittimo. Alléluia. J'ai le droit Ho il légitime diritto legittimo qui introduit à une vie de justice. che introduce una vita di giustizia. Alléluia. J'ai le droit Ho il légitime diritto legittimo dans le sang de nel Jésus sangue di Gesù qui donne la guérison che totale. dà la guarigione totale. Alléluia. On les répète la seconde fois, après nous allons prier. Ripetiamo la seconda volta, poi preghiamo. Maîtrise seulement ces deux versets aujourd'hui. Ritieni questi due versetti oggi. J'ai le droit de vivre la vie de justice. Ho il diritto di vivere la vita di giustizia. Qu'est-ce que la justice? Cos'è la giustizia? La justice, ça veut dire que Dieu Vuol dire che Dio t'aide ti à aiuta devenir a diventare donc conscient et consciente cosciente que tu n'as plus rien à voir, tu n'as pas, comment dire, tu peux t'approcher de lui che tu puoi avvicinarti a Lui sans un esprit d'intimidité, senza spirito di O timidità d'inferiorità. o di inferiorità. mais tu t'approches de lui comme son fils ou sa Ti fille. avvicina a Lui come suo figlio o sua figlia. Pourquoi? Perché? Le péché a été ôté. Perché il peccato è stato tolto. Waouh! Alléluia! Donc, on confesse cela. Confessiamo. J'ai le droit Ho il légitime diritto legittimo, dans le sang de il Jésus sangue di Gesù, d'être guéri totalement. di essere guarito totalmente. D'être guéri Di totalement. essere guarito totalmente. Élève tes mains. Commence à Alza la reconnaître le tua Seigneur. mano. Kurama Sandaraba Shekerebe. Déclare cela. Dichiara. Déclare cela. Nous allons finir Dichiara. ici aujourd'hui. Finiamo Roma qua. Shekerebe Soria Kalaba. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Dichiara. Rosta Kayeke, je déclare, je décrète. Dichiaro. Io dichiaro, decreto nel nome di Gesù di Nazareth.
Se questo serpente di ferro è stato messo davanti, chiunque che è stato morsicato poteva soltanto guardare questo serpente di ferro che non parla, che non si muove. Tutta la potenza del veleno di questo serpente reale era annientato, era ridotto a zero. A quanto più grande Gesù Cristo, che se stesso si chiama il serpente, che si identifica a questo serpente di Mosè nel deserto. Come Mosè ha alzato il serpente, bisogna che il Figlio di Dio sia alzato affinché chiunque crede in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Padre, noi confessiamo tramite il sangue di Gesù, tramite l'opera di quello che ha fatto nella croce, Gesù è stato innalzato sulla croce a Golgota. Gesù è stato innalzato una sola volta sulla croce a Golgota. Io non posso più prendere sulla mia vita ogni cosa che Cristo ha preso. Ha preso la mia maledizione, ha preso le mie malattie, ha preso i miei dolori, ha preso tutta la mia confusione, ha preso tutta la separazione che avevo col Padre, ha preso tutti i miei peccati, ha preso tutto quello che era di brutto, anche quello dei miei genitori, quelli dei miei nonni, erano sotto di me, pesava su di me. Ma quando Gesù è stato innalzato sulla croce a Golgota, se Lui è Dio, è stato innalzato, ha detto chi crede avrà la vita eterna. Io dichiaro che ho la vita eterna e la vita di Dio Zoe scorre nelle mie vene. La vita di Dio è nel mio corpo, la vita di mio Dio è nel mio corpo. Ogni stregone, ogni stregoneria, ogni magia, ogni macumba, ogni qualsiasi cosa delle tenebre non può mangiare la mia carne perché è amaro, non potrà mangiarlo a causa del sangue di Gesù che scorre nelle mie vene. Dichiaro che io credo a Gesù, credo all'opera della croce. Gesù che si è identificato nel peccato. Il peccato non può più regnare nella mia vita, il peccato non può più governare la mia vita, perché Gesù ha vinto il peccato. È stato crocifisso, sì, ha sofferto, sì, ma però ha vinto la morte, ha vinto il peccato, ha vinto il Satana, ha vinto i demoni, ha vinto tutto spirito di tenebre, ha vinto tutti gli angeli che sono caduti. Gesù è uscito, è vivo e vivente alla destra del Padre e ora è dentro di me, e ora è con me, e ora dirige la mia vita. Il suo sangue scorre nel mio sangue. Dichiaro che la sua vita è nella mia vita, nel nome di Gesù di Nazareth. Alleluia. Qualcuno può dire wow. Oh, dichiara come wow. Dichiara come wow. La vita di Dio è dentro la mia vita. La vita di Dio è il mio condividere. Nel nome di Gesù. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, mesdames et messieurs, merci de participer avec nous dans cet enseignement. Si vous avez des questions par rapport à cet enseignement ou d'autres enseignements que nous avons fait d'avant, n'hésitez pas de poser des questions, je suis là disponible pour vous répondre. Parce que des fois, les paroles, on ne comprend pas. Donc je suis disponible, vous voyez le numéro de téléphone et je serai là pour vous répondre. Si c'est pour la première fois que vous êtes rentré en contact à ce genre de message, que c'est pour la première fois que le message vous a touché, écoutez, ici on n'a pas assez de temps. Veuillez aussi téléphoner, je vais vous aider comment accepter Jésus-Christ et je vais vous aider personnellement comment aussi peut-être vous avez déjà accepté Jésus mais vous avez régressé. Ne vous en faites pas, je vais vous aider. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas s'il vous plaît de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à faire de grandes choses. Les appareils que nous avons, ça date. Pour les changer, pour que vous puissiez toujours avoir quelque chose. En tout cas, nous avons besoin de vos finances. Aidez-nous par rapport à ce qui sort en bas de l'écran. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Merci.